سلام كم تخونوا كبرات تخاتلتي اف بي ان ستوديو نلومي 16 تحساس كل تشحن 25 سولوس قطري زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو بقدامنت جن نطبطاتهم اب ايرترا لعلي 10,000 سبات تقويم اب تحت ماسرتي كم زلو زغلص لعلواي كوميشن سباو مسلات حبرات هاغرات منغست ايرترا بحصص فتحهم مصوعم ابزي قربا معلتات بسمصم دو ايرتران تግራين تباهيلو اب سولو ميديا استباهلنا يوتيوب channel قريبو ناي زحلف 10 عامات متفنان ايتي ايرترا كزارب زتسمع ابال ارمي 35 اب قيدي مئتاوم كاب كلتشن 17 جميرا اب قيح بحري وتهدرو معسكر نخلوا بزي مقراص كتصعر مصنا حزن روسيا اب موداتو كمز سلط ازغلص زوص زرزر حبريتا زبلن كالوتن زيناتات حزلكم قريبا لخو كساب موداتام سايصنحكم كتكاتاتلو بخبري يعدم لعلواي كوميشن سباو مسلات حبرات هاغرات ايرترا ابز قربا غزينا استات 18 عامات بزي فردي اسيراتهم زصنحت 13 سبات مفتاح زتبابع معباله مخانو غليصوم زتمالي 15 تحساس زوص مغلصي سبسلطان منغستي نتوم كاب كل تشحن حدنات حزوم اب مقوح زركبو غجل 15 كلهم بزي فردي اب ملا ابيات ماسرت نايت هاجر زركبو اسراتن بزي قدم كونت كفتحو نصوع يبل وسيخو اب ايرترا لعلي 10,000 سبات تقويم اب تحت ماسرت كم زلو زغمت كوينوم كابزيوم بوليتيكانياتات غازيطنياتات كهناتن تمهرون يركبوم يلوم منغست ايرترا نغادو سبسلطان بوليس موياويانن زركبوم ناستات 18 عامات اب وتهدرو بيت ماسرت مايسروا مقحوم زنبره 13 سبات بربعه تحساس كم زفتح زفلطيم بشحنت 1993 زتمسرته فليلو حبرات هاغرات نكونتا سبا مسلات ايرترا كمرمر كاب 2012 سرحو كاب زجمر ايرترا مچويتي غدب البا هاغراو اغلغلوت زحقاو ماسرتن سغردوا مصنصانن دو كتبل بتراغاغامي صاوعت كقرب صنحيهم فولي وكيل حبرات هاغرات اب غديا سبا مسلات ايرترا محمد عبد السلام بابيكر ب16 سنه اب جنيفا بزقرب صبصابم كونتات ايرترا كمزيته محيشه ابريو نيروم بصحفه سبا مسلات ابزوص حدش مغلصي ايرترا اهغراو غديتا سبا مسلات منو بمنو نخته تكبر مسسب سلطان ايرترا زغبرو صمدن مقصال دلو مخانون ابريهم منغست ايرترا بزيكازوم 13 سبات ابزقنيات ننوح عامات اب قيد زصنحو 98 ساعات زتاغدا ابيات كريستيان كم زفتحن اب وشتن وصان زركوب منጭታት نبيبس حبيرم منبارم ايرسعن حيالو كابتوم زتفتحو اسرات ناستات 5 عامات اب تصنع بيت ماسرت مايسروا بزي حقاو كسنبر مسرح بيت فردن تاسيروم زصنحيام منغست ايرترا بكلت شحن كلتن بزيكا اورثودوكس توحدو سنسلمنا كاثوليكن كنيشان كالوت هايمانوتات كعصوا وسينن مؤمنان نطفتات هايمانوتم كيكايدو كلكلنيوم سدرابيتاتن غجلتات تطابقت مسلات هايمانوتن نتوم نلعلي 10 عامات ابيت ماسر تزركوبي ايرتراويان مرحت ابيات كريستيان كفتحو تسفا احديرو مالوم وتم مرحت ابيات كريستيان قشي غبر مدهن غبر غيرغس قشي دكتور فصوم غبر نغوس قشي دكتور تخلا اب منغست اب باستر دكتور كفلو غبر مسقل باستر هايلنايزغي باستر مليون غبر سلاسن باستر كيدانه ولدنيوم كاب صباح ناصنت كاب فلما شحنت 909 حزو اب زتفلاليه كتماتات ايرترا ببوانو حيالو مشايخ مرحت هايمانوتن بزي فلت مغنيات ببزح تاثيرومن هالواتهم طفيينيم اب مفارق زحلف حمله اب كتما غيندع تركفلت ماكل حفظي قران هندبه دحر معصوا دحر كلت معالتي دما اكايد شيخ نتابيت تمرت زنبرو شيخ ادم جابر شعبان تاثيرهم كساب حج هلواتهم يكون كنتاتهم كم زي فلت مقربهم نبيبسي حبيرم نيرم ابيرترا كابل على وسب سلطان منغست زنبرو ابالات غجل 15 زخونو 11 سباتن كالوت بوزحاتن كمون غازيطنياتات بحتن ن24 عامات بزي فردي ابيت ماسر تزركبو خوينم بزعبه هلواتهم زفلت يلن ابيرترا منستر فتح زي فلطو كمناي سروا عدا ابيتو ادرسر حشفراي بريما كانتري متكل ابيوت ويعا
ዓላ ማይድማ ዒራዒሮ ወዘተ ዝኣመሰሉ ብኣማይ ዝቝጽሩ ኣስካሕካሕቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ከም ዘለዎ ተጣበቕቲ መሰላት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ብስም ጽምዶ ኤርትራን ትግራይን ተባሂሉ ኣብ ሶሎ ሚድያ ዝተባህለ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ቀሪቡ ናይ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ምትፍናን ኢቲ ኤርትራ ክዛረብ ዝተሰምዐ ኣባል ኣርሚ 35 ኣብ ቀይዲ ምእታዎ ተገሊጾም። ንሱ ኣብቲ ምስ ሶሎ ሚድያ ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ቀሪቡ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኤርትራውያን ተወሪሮም እዮም፣ ንልዕሊ 20 ገለን ዓመታት ተዓጽዮም ተበዲሎም እዮም፣ ንብረቶም ተዘሪፊኡ ትግራዋይ ኮይኑ ነዚ ከልዕሎ ዘይደልሎ ክብል ህወሓት ስልጣን ኢትዮጵያ ሒዙሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተበደለ ክገልጽ ተሰሚዑ። እዚ ኣባል ኣርሚ 35 ዝኾነ ተጋዳላይ TDF ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ጽቡቕ ምዃኑ ክገልጽ ዝተሰምዐ ኮይኖም እቶም ምስ ኤርትራ ጆኖሳይደርና ጽምዶ ኣየድልየናን ትብሉ ተጋሩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ምዝካር ከድልየና ክብል እውን ገሊጾም። ድሕሪ እዚ መልእኽቲ ምሕላፉ ድማ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ልዕሊ እዚ መንእሰይ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብዙሕ ተቃውሞታት ከቕርቡ ዝተረኣዩ ኮይኖም እንሆ ድማ ሎሚ ካብ ትግራይ ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምህላዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ 2020 ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ወራር ሓቢሮም ልፍንቲ ክምስርቱ ዝተረኣዩ ሻዕብያን ብልጽግናን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይምቅዳዎም ርክብ ቤት ጽሕፈት ዓዳሃሎ ካብ 4 ኪሎ ናብ መቐለ ብምቕያር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ባህ ዘየበለ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ኣዋርሒ ኣውፂሩሎም። እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ድማ ብወገን ክልቲኡ ሕብረተሰብ ዝቕበልዎን ዝቃወምዎን ጉጅለታት ፈጢሩ ኣብ ዲቕ ዝበለ ክትዓትን ጥርጣረታት ጽምዶ ኩናትን ሸሚሙ ይርከብ። ካብ 2017 ጀሚራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃድሮ መዓስከር ንኽህልዋ ብዘይምቁራጽ ክትጽዕር ምጽናሓ ዝንገር ሩስያ ኣብታ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸሚማ ዘላ ሱዳን ወተሃድሮ መዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ክትምስሪ ዝኽእላ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ይግለጽ ኣሎ። እታ ንኣስታት 3 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ትርከብ ሱዳን ከቢድ ዕንወት ኣጋጢምዋ ዘሎ ኮይኖም እቲ ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ምስቶም ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ከቢድ ኩናት እዮም ዝርከቡ። እቲ ንቐንዲ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ፖርት ሱዳን ገይሩ ዝርከብ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሩስያ ብምቅርራብ ደገፍ ንምርካብን ከም መለሳ ከዓ ንሩስያ ትደልዮ ንምሃብን ማዕፁ ከፊቱ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለካቲት ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ከም ዝሓበሮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሩስያ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ሓይሊ ባሕሪ ንኸተስፍር ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ሚኒስትር ዓሊ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝኾነ ዝዕንቅፍ ነገር የለን ክብል እዩ ክገልጽ ተሰሚዖም። ሩስያ ብወገና ነታ ብኩናት ሓድሕድ ዓንያ ዘላ ሱዳን ድሕሪ ኩናት ሓድሕድ ኣብ ዳግመ ህንፀታ ኩሉ ዝከኣላ ቁጠባዊ ደገፋት ንኽትገብር ድልውቲ ምህላዋያ ትገልጽ። ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ኩናት ሓድሕድ ብዓወት ክዛዝሞ ዘኽእሎ ደገፋት ንምርካብ ንሩስያ ኣብ ገማግም ሱዳን ሓይሊ ባሕራ ከተስፍር ቦታ ክህባ ድሉው ምህላው ዘመላኽት ብዙሕ ሰነዳት እውን ይወፅእ ኣሎ። ሱዳን ከም ውፅኢቱ ካብ ሩስያ ዘመናዊ ወታደራዊ ኣጽዋር ክትረክብ ትጽቢት ከም ዘለዋ እውን ይንገር እዩ። ዎል ስትሪት ጆርናል ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሱዳን ንሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብ ገማግም መዓስከር ክትህብ ዝፈቐደትሉ ምኽንያት ካብ ሩስያ ወታደራዊ ኣጽዋር ክወሃባ ኣብ ስምምዕ ስለ ዝተበጽሐ እዩ ይብል። እቲ ጸብጻብ ሩስያ ኣብ ሱዳን ኣስታት 300 ዝኾኑ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ምስ መራኽቦም ክሕዝ ዝኽእል መደበር ሓይሊ ባሕሪ እዩ ክህልዋ፣ እቲ ስምምዕ ከዓ ን25 ዓመታት ዝጸንሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር። ሱዳን ትሪቡን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሚኒስትር ዓሊ ዩሱፍ ንወተሃድሮ መዓስከር ኣብ ዝምልከት ሱዳንን ሩስያን ኣብ ስምምዕ በፂሕን ኢሉ ምዝራቡ ብምጥቃስ ኣብ ሙሉእ ስምምዕ በፂሕና ኣለና፣ እቲ ጉዳይ ቀሊል እዩ፣ ዝኾነ ዕንቅፋት ኣይከጋጥሞን ምባሉ ዘርዚሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሩስያ ምብጻሕ ዝካየደ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብምዃን ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ ነይሮም። መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱዳን ዝኾነ ሱና ግና ዋላ ደኣ እቲ ሚኒስተር መግለጺ ይሃብ እምበር ነቲ ሕዝቶት መግለጺ ኣብ ዝምልከት ግን ዝርዝር ኣይሃበን።
እቶም ክልተ ሚኒስትራት ክልተ እውን ስትራቴጂያውን ርክባት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ዛዕባታት ከም ዝተዘራረቡ ጥራዩ ማዕከን ሱዳን ሓቢሮም ሰርጌይ ላቭሮቭ እውን ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ብምውዳስ ሩስያ ንሱዳን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ክድግፍ እያ ምባሉ ሱና ጸብጺቡ ነይሮም ሩስያ ካብ 2017 ጀሚራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃድሮ ማዓስከር ንምርካብ ኣበርቲዓ እኳ ክትሰርሕ እንተጸንሐት ክልቲአን ዘን ሃገራት ኣብ 2020 ናብ ከፊላዊ ስምምዕ ክበጽሓ ክኢለን እንተኾነ ሰበስልጣን ሱዳን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብዝበጽሖም ዝነበረ ጸቕጢ ነቲ ስምምዕ ክደፍእሉ ኣይጸንሑን ሩስያ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝህልዋ ወተሃድሮ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ብኒክሎሳዊ ሓይሊ ክትንቀሳቐስ ትኽእል መርከብ ትርከበን ክሳብ 4 ዝኾና ወተሃድሮዋን መራክብ ከተስፍር ክኽእላ እዩ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምስ ሩስያን ኢራንን ጥቡቕ ዝኾነ ርክባት ክፈጥር እዩ ተራእዩ እዚ ኸኣ ነቲ ካብ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ዝገጥሞ ዘሎ ጸቕጢ ካብዘን ሃገራት ወተሃድራዊ ንዋት ብምርካብ መኸተምታ ክገብረሉ ዝደለየ ይመስል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሱዳን ምስ ምዕዳ ነዳዲ መጓዓዝያ ንግዲ ወፃእን ኣብ ዝምልከት ምስ ሩስያ ክልታዊ ስምምዕ ተፈራሪማ ምንባራ ኣይርሳዕን ዎል ስትሪት ጆርናል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ሰበስልጣን ሱዳን ብምጥቃስ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻቦም ንምድኳን ወተሃድሮ ማዓስከር ሩስያ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝምልከት እቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ከም ዝተፈጸመ ይሕብር ኣብ ልዕሊ እቲ ወተሃድሮ ማዓስከር ሩስያ ኣብ ሱዳን ኩዕታ ነዳዲ ከተካይዱን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ምህላው ጠቒሱ ሩስያ ብወገና ነቲ ብዳዕመ ሰሪዕ ተደጋጋሚ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ዝበጽሖ ዘሎ ሰራዊት አልቡርሃን ዘመናዊ ጸረ ድሮናትን ጸረ ነፈርትን ካልእ ዘመናዊ ወተሃድራዊ ንዋትን ከተዕጥቆ ተቃሪባላ ኢንዲፔንደር ሚሊታሪ ዎች ዝተባሃለ መጽሔት ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ሱ30 ከምኡውን ሱ35 ዝተባሃላ ስራሓት ሩስያ ዝኾና ነፈርቲ ውግእ ካብ ሩስያ ንምርካብ ኣብ ምዝራብ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ እቲ መጽሔት እተን ነፈርቲ ሱዳን ሩስያ ወተሃድሮ ማዓስከር ኣብ ሱዳን ክትተክል ስለ ዝፈቐደትለኣ ክትህባ ይብል እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሩስያን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን እንተኽኢሎም እቲ ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን ትድኩኖ ማዓስከራ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ናይ መጀመርታ እዩ ክኸውን በዚ ኸኣ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነተን ቀዲመን ወተሃድሮ ማዓስከር ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ክትውሰኸን እያ ንስምምዕ ሩስያን ሱዳንን ኣብ ዝምልከት ካብ መዳውብቲ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ምዕራባውያን ሃገራት ኣሉታዊ ኮነ እወታዊ ርእቶ ዝተዋህበ የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ብሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ተዓብሊሉ ንከተማ አልፈሽር ዝኸሰረ ሰራዊት ሱዳን ዓብላልነቱ ንምምላስን ነተን ዝኸሰረን ከተማታት ዳግማይ ንኽምልሰንን ወተሃድራዊ ንዋት ንምርካብን ብሩስያ ዝተሓተቶ ክፍጽም ይኽእል እዩ ብሰንክቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ልዕሊ 150,000 ሰባት ክመቱን ከለዉ 12 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ከኣ ካብ ቤተ ንብረቶም ተፈናቂሎም ይርከቦም ኣብ ገለገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ከኣ ጥሜት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብዙሓት ተንተንቲ ሃገራት ወፃኢ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢደን ብምእታወን እቲ ኩናት ሓድሕድ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ከም ዝገበሮ ይጠቕሶም ንሰራዊት ሱዳን ይድግፍአን ዝበሃላ ሃገራት ግብፂ ቱርኪ ኢራን ሩስያን ኤርትራን ክኾናን ከለዋን እዘን ሃገራት ንሰራዊት ሱዳን ቀጥታዊ ወተሃድራዊ ደገፋት ከም ዝገበራሉ እዩ ዝንገር ንዳዕመ ሰሪዕ ከኣ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ሙሉእ ደገፍ ከም ትገብረሉ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሕሎም